الرحمن الرحيم أوامن آل القرى أيا بجبشي کلوالا آیاتیهم باسنا دا چراتلو کی دیتا عذاب زمنگا دوحن پا وقت ساخ کی وهم یلعبون او دیوی لوبی کون کی افامنو مکر اللہ آیا بیرشو دا عذاب دالانا فلا یامنو مکر اللہ نو نبی یرکیگی دا عذاب دالانا الا القوم الخاسرون مگر کوم تاوانیان اولم یاد للذین یرسون الارض آیا ندیخ کارشوی آغا کسانو تا چی میراث کی اوڑیز مکا من بعد آلیا پس دا اسیدن کو داغینا یا میراث کی ورکو منگ دی لراز مکا پس دا اسیدن کو داغینا اللو نشاؤ کچرتا خوخشو زمنگا اصبناهم وبنسو منگا دی لرا بزنوبهم پسبب دا گناہونو دا دیم ونطبعو علا قلوبهم او مور بو لگو پزرونو دی باندی فهم لا يسمعون نو دی بناوریم تلک القرى دارنگی کلوالا نقص علیکا بیانو من پتا باندی من انبائها دا خبرونو دا دینا ولقد جاءتهم رسلهم او تاکی سرا راغلیو دیتا پیغمبران دا دی بالبینات بدلائلو فما کانو لیؤمنو ننو دی چی ایمان روڑو بما بسبب داغی کذبو چی تکذیب کرو من قبل مخکیم کذالک دارنگی یتبع اللہ مور لگی اللہ علی قلوب الکافرین وزرونو دا کافرانو باندی